شمت مزمزة تنقل السبب تولا مسكريزة سبنا مسافرتي إننا بعد ماما سبنا السندري لا تعصر قاما سبنا يهودا سلام زخبركم تخطاتلتي مانا انفو ميديا كما يتوعلو نلومي حموس على عسرته ور 4 كم تلمود زتفلاليو وانويان حصرتي زعباتاتن زيناتاتن حيزلكم مصيلخو مكتالكم يعدم كبرات تخاتاتلتي نزا چانلنا نمعباي توم حدث زخونكم سبسكرايب بورو توم زغبركم كا شير لايك كومنت مغباراي تحمقو اندابلكو نابتي ناي لومي مدبات كحلفكم قدمي ناب مدباتي محلافي كبرات تخاتاتلتي حانتي اقداسيت حبريت هالاتني اذا تريوا زلهم بيتيشن نتوم اب جيرمن زلو منسياتنا برغيد نحمدو نعوم نحاجز تبايلا زوطت بيتيشن يا زعلاما نايزا بيتيشن زي ادما كمتي ابز حلف اوانون بسفيح استزراربنالو اب لعل برغيد نحمدو بزتفلاليو ناي جيرمن معكنا زينان كومون عقاب حقنا جيرمن نقله طورطرات سبات كدل خبل نبمولو تقلاساي نزيوم عقبة دليم اب جيرمن كوينوم نزي سرعه زيد دحريهم زمص سرعه زقالس زلو منسيات نعوم نمصلا مستغبره جيغاتات كقرم كم زلون ازوم منسيات زيوم دما كمزي بشموم بزي شموم مصواع زي كونه بروتكشن ويكا مكلخال كابتي عقبه زحتتو لهاجر كم زغبؤمن ازي استغبره ነገር بزحلف اوان دما مقرم تخغبرلو كم زلون زصوع بيتيشن يو ازي بيتيشن زبال كنعاق يبلو نحوات ابزحلف سالا بزح دبدابيتات سالا بزح حاجزات مالتي اكستات استغبره اتي زراخمو ጫውጫው ዝነበረ بفلاي بوغنايتهم دغفت سرعاتن كالوتن كمي عارفهم زلو رينا يلنا بعبيون معكنا زينا جرمنون كنقسقسا جميرين كصحفا جميرين ስለምንታይ ንምንታይ መኔም ተንኮም ተባሂሎም ዘለው ስለዚ እዚ ሕጁን ፔቲሽን ክበሃል ከሎ ኩሉ ደላይ ፍትሒ ፍርም ዝግባ ናይ በሓቂ ዛ ፔቲሽን ዲኣ ድማ ኩላትና ሕጂ ራይዋ 700 ገለመለያ ዘላ ኣብ ሓፂር ግዜ ብዙሕ ሓሽሓት ክትበጽሕ ትክላለዋ እቲ ናይ በሓቂ ጻውዒትና ድማ ብኸምዝ ክነስምዖ ክንክእል ኣለና ነፍቲዮም ዝምልከቶም ኣካላት ስለ ዝኾነት እዚ ኩሉ ሰብ ዝፈረመሉ ረጊጾም መخالفኩም ዘይክሉ ርግጸኛታት ኢና ፔቲሽን ዋጋ ይብሉን ኣይስምዕን ገለ ዝብል እዚ ሓሶቲ ምናልባት ከምቲ ዝድለ ዘይከድምዕ ክእል ግን ሓደ ሓበሬታ ከም ዘመሓላለፍ ሓደ መልእክት ከም ዘመሓላለፍ ግን ክንፈልጥ ይግባእ እሞ ነዚኣ ፔቲሽን ዚኣ ክንገብራ ክንክላለና ኣሕዋት ሊንክ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ክገድፈልኩም እየ بمجمرتا كزاربولو دلي زلو خبرات تخاتتلتي لومعنتي اب براسلس بلجيوم سفيح سلاماو سلفي وعيلو نيرو علما نايت سلاماو سلفي اب هاجر ليبيا زساقيو زلو ايرتراويان ايثيوبياويان كالوت افريقاويان سدتنياتاتن نعوم UNHCR اوروبا حبرتن قلحتان خغبرلومن اب لعلي زوم سدتنياتات زور زلو قف عدما بهطط دو نخبلن زصوع سفيح سلاماو سلفي نيرو عبت سلاماو سلفي كبرات تخاتتلتي كم ستريو زلهم ببانديرا ملي زدمقو عبالات برغيدنا حمدو كالوت استفلالي تقالستي كالوت قدوسات ايرتراويان ون ترخيبهم نيروم كابز تفلالي هاجرات تغواعيزوم عبت سلاماو سلفون دمصوم كسمعو علم الله كم تقول لك زين بلاي خبرات سمعتي عبز سلاماو سلفي نحزب ايرترا ابزخونه يكون اغاطامي زكب مالتي እቲ ደላይ ፍትሒ እዩ እቲ ደላይ ፍትሒ ምዃኑ ድማ ኣይጠፋኣናኒ እዚኦም ደገፍቲ ኢና ዝብሉ ብፍላይ ዞም ላንጋ ኮይኖም ኣይፍቲ ብዘይስኖም ሕፃ ቁርጡሙ ዝደሊ ሰባት ግን ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ስለምንታይ ዓገብ ዘይትብሉ ስለምንታይ ከም ዘይትገብሩ ኢሎም ክፍክሩ እምበር ኣብዛ ሰላማዊ ሰልፍ እዚኣ ከም ዘይመፁ ርግጸኛታት ኢና ነርና ብዝኾነ ግን እቶም ተገዲሶም ነዚ ዘይጋታት ኣብ ሊብያ ዝሳቀዩ ዘለው ድምጽ ከስምዑ ኢሎም ኣብ ብራስልስ ጀርመን ቤልጅየም ዝተረኽቡ ኩሎም ጉድሳት ዘይጋታት ብልቢኹም ምስጎኑ ይግባእ ምናልባት ውጽኢት ናይቲ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ዝቕጽል ዘሎ መዓልታት ኣካየድቲ ናይቲ ሰላማዊ ሰልፊ ክገልጽዎ ኾኑ እዮም ዘሎም መዓንቲ ግን ደስ ዝብል ጽቡቕ ተሳትፎ ናይ ብዙሓት ሰባት ከም ዝነበረ ካብቲ ቦታ ዝመጻነ ዜና ሓቢሩ ኣሎ 74 ግንቦት መበል 34 ዓመት በዓል ናጽነት ኤርትራ መስመርና ድርዕና ብዝብል ቴማ ከም ዝበዓል ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመደ ተክለ ገሊጾም ንኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ብዛዕባ ሓበሬታ ኣምባሳደር ዘመደ ናይ ሎሚ ዓመት ቴማ መድረኻዊ ኮይኑ ህዝቢ ኤርትራ ሕጂ እውን ከም ሞትሩ ኣብ መስመሩ ጸኒዑ ከም ዘሎ ዘንጸባርቕ ከም ዝኾነ ኣነጺሩ
بمقصال زغربلكم باركبرات تخاتلتي ابزا فيديو خمزراخمو حجون مبل 34 عينت ጭርሖ ሒዞም መጽዮም ኣለው ስርዓት ግደፍ ናይ ዛዓመት እዚ በዓል 24 ጉንበት መዓልቲ ናጽነት ኢሎም እዮም ዝኽብርዎ አይደን ነው ተናጽነት ሃበይ ከም ዘሎ ኣነ ኳ ደሌሲ ኢነ ኣለኹ ግን መዓልቲ ለኣላውነት ኢልና ክንሓልፎ ወላ ለኣላውት ሃገር ዝኾነትሉ አክቹዋሊ ለኣላውት ዝኾነትሉ ኤርትራ ኣብ 1991 ኣብ 1993 ካ ብወግዒ ውድብ ሕብራት ሃገራት ለኣላዊት ሃገር ዝኾነትሉ እዩ ናጽነት ዝበሃል ግን ብናተ የገላለጻ ከምቲ ኩሉ ግዜ ብዙሕ ኮንፊዥን ይዝፈጥር ግን ናጽነት ዝበሃል ሓደ ሰብ ወይ ሓደ ህዝቢ ኣብ ገዛእ ሃገሩ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ሃገሩ ብነጻ ክንቀሳቀስ ከሎ መራሕቱ ክምረጽ እንከሎ ሓሳባቱ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ገደብ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ሃገሩ ደስ በሉ ድምጽ ከስምዕ ከሎ ሃብትን ኩሉ ሪሶርስ ናይቲ ሃገርን ድማ ተቋዳሲ ክኸውን ከሎ ግቡን መሰሉን ክገብር እዚ ናጽነት ንብሎ ምናልባት እዚ ኣሎ ኢሉ ዝካታዕ ሰብ እንተኮይኑ ወይ እቲ ናጽነት ዝበሃል በትለኣላውነት እንድሕር ተጋላቢጥ እንድሕር ኮይኑ ኻ ካልእ ጉዳይ ብዝኾነ ግን 34 ዓይነት ጭርሖታት ገይሮም ነዚ ህዝቢ ኣብ ከምዚ ኣስጢሞም ኣብ ምንታይ ሽግራው ዲቆምهم ዘለው ኣብ ዝሓለፈ ሳምንታት ዝራእናዮ ቪድዮ እዩ ትምስክር እቲ ምስክር ኣብ ኤርትራ ሎሚ ዋላ ሽኮር እውን ቀደም ኣብ ግዜ ደርጊ ሆኖም ግዜ ገለ ይኹንዚ ዋላ ሽኮር ዚ بترى نجار عبد كان كيد كاب ترى عبد كان كيد كات جزء تخيل زنبركا لومي بمنجستي كيف تخاملتي ناب أخيبا ويجلا تزيجيركا شكر عبزيت وهاب اللوان بس إحنا هم زلنا لما بتعمي حزن أزي كم زين دهالو خلو هاجر أب أزيو حسوم تخون مجزأ تأتيا من إسيات تباتاتينهم زغلو هيوت من إسيات أفيو تمال نجهون أب تقرأي كيدهم بزي زغون يكون مغنيات نحارو الكسب كبلو زطف منسيات نولدهم بسنا سرعات كي تنقرو حجي دما تريو لهم ام مسمرنا تصنعنا مسمرنا درعنا قلز بالحدش تيما غيرهم اذا تريو لهم ጭርሖ غيرهم كا نزعمت زي دانكيرا خغبرو تدالي مالو مالتي تدانكيراتات اب دياسبورا نا وشت هاجرن كم زقصل ردو نغري نايلوم عامت دياسبورا ناي اب دياسبورا زغبرو دانكيراتات ناي سرعه تقدف كن بدليت فتحي بفلايك اب برغدنا حمدو بطببن بمستوعالن كغبر كم زلو كاب حجه تعيزنا مدلاوات كنغبر يغبا مالتي بمقصال زغربلكم دما خبرات تخاتلتي ابومبر لولاوي بايتو سودان جنرال عبد الفتاح البرهان لما عنتي مزهول قملاخي اسياس افورق نمرخاب اسمراتي له ازي دحري عاوت ناي كارتوم مالتني كتما كارتوم مولو مستقاصصره ناي مجمر تعودته زخون زلو البرهان ابز حلفه غزي بزح غزي ناب ايرترا تمالاليس نيرو ناب ايرترا ممالالس مخنيات بفلاي كا تي جنرال محمد دغالو زبال قدم حجون بتدغاغام خصقريو نيرو ايرترا اب كوينات ناي سودان عبترا تصاوت كم زلان ايرتراون متنقاتا سديدو نيرو حجون تخوينات ناي سودان ايتودنا له اب كارتو من كبابي ان طرح تقواصيرو مر تخوينات سفيح قبابيتات ناي سودان يقصل يزلو والكملاخي سياسه فرق بفلاي غداي ناي سودان كاب قدم جميرو كاب غزي ناصنت مالتي كابت غزي 93 غلا قبابيتات بيلو بتدغاغامي عطوقات بمعطاقن استفلالي غباباتن اب سودان ايدو طالقايوتي ابز حلفه وارحو ريخم انتخمكم اب سوا اب كالوت كبابيتات ايرتران سفيح زغونه وتادراو تعليمي كايدالو ناي وتادرات سودان كالوتكم وناي مبراق سودان عطوقات انتزغرم ነገር نزتفلالي عطوقات ناي سودان بحنساب يزسلطنهم ولا نتوم البرهان زدغفو ولا كالوت ناي زد مبراق سودان كاستفلالي ناي قبيلاتات ጉጅለታት ማለት እዩ በዚ ኮይኑ በትግን البرهان እቲ እንኮ ኣብቲ ከባቢ ተሪፍዎ ዘሎ ዓርኪ ኢሳያስ አፈወርቂ ሕጁን ደቂ ማርያም ሓዚና መንእሰያት ኤርትራ ናብዚ ናይ ኩናት ናይ ሱዳን ንምጥባስ ወላ ሓንቲ ኻል ዕላማ ዘለዎ ይኮነን ምክንያቱ ኣብዚ ሓለፈ ግዜ ጥራሕ ልዕሊ 4-5 ግዜ ተመላሊስ ዘሎ البرهان ዝሕጂ ዝረኸቦ ላዕለዋይ ኢድ ናይ ኩናት እውን ብሓገዝ ናይ በዓል ኢሳያስ ክኸውን ዝኽእል ኣብዚ ግን ብዋጋን ሃብትን ናይ ኤርትራ ብዋጋ መንእሰያት ናይ ኤርትራ ምዃኑ ድማ ፍሉጥ ነገሪ ማለት እዩ بخالق مداي دما خبرات تخاتلتي سرعه هدف ابز سومون زي بفلاي كا خابزي تمالت حيزو مقيار سلطانا بناي تግራይ مريحነት مستخايده عاب زغونه شغلوتي حديرو بتن زي وقعاويان زغونه ميدياتات كم دناي بعل اول سعيد زي كونه بزي وقعاويان كل غزي خمز عينت حبريتات زمحلالفا كم بعد تريوا زلهم سنتر فور ريسيرش اند دوكيومنتيشن ماكل مرمرن سندان قدوسات هاغراويان تبل حجت صحيفهم زلو صحف كاريوم تأمرات يمچم نايزوم سبازيوم كابيناي نابيناي كم زسغرو مالتي حجن تايز بزلو صحف دحر داغيم ايرتران تግራይን ابز غبرو استراتيجيكاو شركنتاو زمدنا ኢትዮጵያ እንትርፎ ዓሪፋ ምዕዛብ ዲክቴት ክትገብሮ ትኽእል ነገር ኣይክህሉኒ
ምክንያታቱ እውን ኣይንፈጥርን ኣይትኸውንን ፕረዚደንት ታደሰ ወረደ ዓሪፍካ ኮፍ በል ክበሃል ጥራሕ እዩ ዘለዎ ብምባል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ መንእሰይ ትግራይ ዘለዎም ንዕቐት እዮም ዘንፀባርቑ ዘለዉ ዝክሩ እንተኮንኩም ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ ልዕሊ ጌታቸው ረዳ ብፍላይ ከዓ ኣብ ልዕሊ ጀነራል ጻድቃን ልክዕ ከምዚ ዓይነት ብስነ ስርዓት ዝኸይድ ዘመተታት ይኸፍታ ነይረን ዘን ሜዳታት እዚአን ማለት እዩ ንምንታይ እዮም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ንዓና ነቶም ኤርትራውያን ኦልሬዲ ርዱእ እዩ ህግደፍ ማለት እንታይ ዓይነት ስርዓት ምዃኑ ብዛዕባ ተጋሩ እንታይ ይሓስብ ርዱእ ነገር እዩ ንብዙሓት ተጋሩ እውን እዚ ርዱኢት መልእኽቲ ንምንታይ ከምዚ ከም ዝገብሩ ዘለዉ ገለገለ ግርሃት ተጋሩ ግን እንተስ ብፖለቲካ ዓይኒ ጠሚቶሞ እንተስ ተታሊሎም እንተስ ናይ ብሓቂ መሲልዎም እንታይ እዮም ዝብሉ ህግደፍ ሓልያ ወይ ከዓ ተጋሩ ሓልያስ ትሕግዞም ዘላ እዩ ዝመስሎም እንተኾነ ግን ዝሰርሖ ዘለዉ ስራሕ እንታይ እዩ ዘዝመፀ መራሒ ናይ ትግራይ ንትግራይ ክመርሕ ዝኽእል ብዘየገድስ ፅቡቕ ይስራሕ ሕማቕ ይስራሕ እዚኦም ህግደፍ ልክዕ ኣብ ትግራይ ምስ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ተጣሚሮም ንዕኦም እንዳሃረምካ ካብቲ ምስ ህዝቢ ምባኣስ እዩ ካብቲ ቦታ ምልጋስ እዩ ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት ብከምዚ ርእሶም እናደንካ ካብቲ ቦታ ምልጋስ እዩ ኣብ መወዳእታ ዝሳቶም ዝደልዩ ድማ ትግራይ መዐንደሪት ናይ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንክትከውን ጥራሕ እዮም ካልእ ዋላ ሓንቲ ሓሳብ የብሎምን ማለት እዩ ሕጂ ረእዎም በዓልዚ ዌብሳይት እዚ ሴንተር ፎር ሪሰርች ኤንድ ዶኩሜንቴሽን ዝብልሲ ከይድኩም ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣማኢት ሰነዳት እውን ኣለና ናይ በዓል ዚኦም ማለት ኣብ ግዜ ናይ ኩናት ናይ ትግራይ እንታይ ኢሎም ይፅሕፉ ከም ዝነበሩ ብዘስደምም መልክዑ ሕጂ ትርእይዎም ዘለኹም ድማ ግልብጥ ኢሎም እንታይ ከም ዝብሉ ዘለዉ ኦፍኮርስ ትፅበዮ ኢኻ ካብ ከምዚኦም ዓይነት ፖለቲካ እዮም ሓሲቦም መኾኑ ዝኽእሉ ግን ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክነቅሕ ዘለዎ በዚ ዝታለል ወይ በዚኦም ከምዚ ዓይነት ፅሕፈት ፅሒፎም ዝደናገፅ ሰብ ተልዩ ግን ኣብ ልዕሊ ህዛብ ናይ ኤርትራ ይኹን ናይ ትግራይ ሓልየት ዘይብሉ ሰብ ጥራሕ ይኸውን ዝኽእል ካልእ ዘቕርበልኩም ድማ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ኤርትራ ኣምባሳደር ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሶፊያ ተስፋ ማርያም ትበሃል ሰብ ትፈልጥዋ ኢኹም እዛ ሰብ እዚኣ ዋላ እውን ኣብቲ ኤርትራዊ ዝኩሉ ገድሊ ዝኩሉ ብሽም ዶባት ተባሂሉ ኣብ ሃገር እንዳተኸራፈሰ ከሎ ኣበይ ከም ዝነበረት ዘይትፍለጥ ምፅኢላ ዋላ ባዕላ እውን ኣብ ኢንተርቪው ዝበለቶይ ማለት እዩ ሃንደበት ኣምባሳደር ክትኮነ ኢኹም ዝበሉኒ ብጣዕሚ ገሪምን ሰንቢደ እውን እያ ትብል ነሳ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ካብ ዝተጋደለ ዘውደልደለ እንዲኡ እዚ ይርዱእ ነገር እዩ በዓል ዚኣ ኣብ ኢትዮጵያን ዓብየን ወላ ሓንቲ ኤርትራውን ኣይፈልጣንን ጥራሕ ኣፍ ስለ ዘለወን ኣብ ፅቡቕ እንዳተቐመጣ በቃ ንሳን ስድራ ቤታን ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራውን ምስ ኣዲያ ገለመለ እንዳነበረት ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እያ ኮይና ግን እዛ ሰብ እዚኣ ብዛዕባ ኤርትራ እንታይ የፍልጥ ኣለዋ ንዝብል ብዝገርም መልክዑ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ 365 ኤርትራውያን ኣብ ላምፔዱሳ ክጠፍኡ ከለዉ እቲ ስርዓት ናይ ኤርትራውን ኤርትራውያን ኣይኮኑን ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ኢሉ ክሳብ ሕጂ ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ረይሶኦም ናብ ሃገር ከይኣቱ ዝኸልከሎም ዜጋታት ብዛዕባኦም እንታይ ኢላ ነይራ ኣብዛ ትቕፅል ዘላ ቪድዮ ስምዋ ኢኹም እዚ ሰነድ እዩ ፈፂሙ ክርሳዕ ዘይክእል ሰነድ ልዕሊ 365 ስድራ ቤታት ኣብ ኤርትራ በዚ ላግፅ እዚ ልበን ሓሪረን ኩሉ ግዜ ከዳ ከም ዘለዋ ማንም ሰብ ክፈልጥ ይግባእ ኣብ መወዳእታ ግን ዋጋ ክኸፈሉ እዩ ሕጂ ስምዑ ኢኹም ዛ ቪድዮ ትብል ዘላ ኣብ ላምፔዱሳ ሕጂ ዓብይ ዳንኬራ ገይሮምሉ መንእሰይ ኤርትራ ኣብ ላምፔዱሳ ሞይቱ ከምዚ ኮይኑ ናሽናል ሰርቪስ ፀሊኡ እዩ ናሽናል ሰርቪስ ነዊህዎ ተባሂሉ ላምፔዱሳ ከይዱ ሰብ ኢንቨስቲጌት ተገይሩ ካብቶም ኣብ ላምፔዱሳ ዝጠፍኡ ሰባት መን እዩ ኣገልግሎት ገይሩ መን እዩ ኣብ ናሽናል ሰርቪስ ዝነበረ not even ዓሰርተ ኣይኮኑን እዮም እቲ ካልእ ብሙሉ ወዲ ሃብታም ወዲ ከተማ ሰብ ዘለዎ ብደገ ብከምኡታት እዮም ጠፊኡ ዘሎ ሶ ሕጂ ተገልቢጦም መንግስቲ ኤርትራ ከምዚ ስለ ዝበለው ብኡዩ እቲ መንእሰይ ዝወፅእ ዘሎ ነቲ መንእሰይ ምሕታት እምበኣርክስ እዚኣን ከምዚኣን ዝበላ ሰባት እዞም ትማሊ 365 ኣብ ላምፔዱሳ ዝጠፍኡን እቲኦም ብድሕሪኦምን ብቅድሚኦምን ኣብኡ ዝጠፍኡ ኣሽሓት ዓሰርተታት ኣሽሓት ኤርትራውያንን ኣብቲ ሃገር እንታይ ሰሪሖም ስድራ ቤታቶም ኣዴኦም ኣቦኦም ኣሰዊኦም ኩሉ ነገር ነቲ ሃገር ከፊሎም ዝወፁ ዜጋታት ምዃኖም ንጹር ነገር እዩ በዓል ዚኣ ግን ኣብዚ ትርእይዎ ዘለኹም ናይ ወርቂ ብሻ መዓድን ዝጉሕጉሐሉ ናይ ኤርትራ ሃብቲ መዓሉ ዘይፍለጥ ማለት እዩ ባይዘወይ ኣበይ ከም ዝኣተው ዘይፍለጥ እንታይ ከም ዝኾነ ዘይፍለጥ ኣብኡ ዝኣቱ ገንዘብ ኣብኡ መሰዲኣ ትርእይዎ ዘለኹም እዚ ጋዜጠኛ እዚ ብቐዳማይ ዘቕረብኩልኩም እዩ ሳምሶም ሃይለ ዝበሃል ኣብዚ ጀርመን ኮይኑ ንስርዓት ህግደፍ ዝድግፍ ምስኡ ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት ብዛዕባኦም ዘይዛረብ ጋዜጠኛ ኣብዚ ኮይኑ ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያም መሰዲኣ ኣብ ቢሻ ዑደት ትገብር ኣላ
ኢሉ ፎቶ ዝሰደዶ ማለት ናይ ዝክልተ ሰለስተ መዓልቲ ብጣዕሚ ዝገርም ረይዋ ንሳን ኣዲኣን ብሰላም እዮም ዝነብራ እቶም ኣብ ላምፔዱሳ ዝጠፍኡ ዜጋታት ድማ ወላ ሓንቲ ንሃገር እውን ኣይገልገሉን እኮ ወላ ሓንቲ ኣገልግሎት ዝበሃል የብሎምን ወላ እንተሞቱስ ወላ ሓንቲ ኢላ ዝተዛረበት ሰብያ እዚኣ ማለት እዩ ብዓብዪ እውን እቲ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቅድሚ 2-3 መዓልቲ እውን ኣቕሪበልኩም ነይረ ብዛዕባ ናይ ቢሻ ወርቂ መዓድን ተሓቲቱ ሓደ ግዜ ዝተዛረቦ መስደምም ዝኾነ ዘረባ ከዓ ስምዖ ይኹም ናይ ዕደና ማለት ካለ ናይ ዕደና ወይ ብዙሕ ግዜ ተዛሪበሉ ኣለዎ ዝርእስቲ ክዛረበሉ ናይ ባህጊ ይብለይ ካብ ቢሻ ክንድዚ ዝኣተወ ወርቂ ኣሎ ክንድዚ ቢልዮናት ዝኣተወ ገንዘብ ኣሎ ኢሉ ዝሓልም ንሕር ኣሎ ኮይኑ የቃልዓልካ ሕልምካ ሓቂ ግበረልካ ጥራይ ዝብሎ እምበር እዚ ኮይኑ ከምዚ ኮይኑ ኮነ ናብዚ ነይሩ ክንድዚ ኣትዮ ክንድዚ ኣተወን ኢለ ኣብኡ ንዛረበና ኣብ መወዳእታ ዘቕርበልኩም ድማ ክብራት ተኸታተልቲ ዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ናይ ኣፍሪቃ ብዛዕባ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝካየድ ዘሎ ኣዝዩ ዘሰክፍ ኩነታት ምድላዋት ኩናት ዝፅሕፍ ሰፋሕቲ ፅሑፋት የውፅእ ኣለዋ ኣብዛ ትሪእዋ ዘለኹም ሓንቲ ማጋዚን ጋዜጣ ወይ ከዓ ኣፍሪካን ዲፈንስ ፎርም ትበሃል is war between Ethiopia and Eritrea brewing in Tigray ዝብል ሰፊሕ ዝኾነ ፅሑፍ ቅድሚ ትማለ ቢላ ኣውፅያ ኣላ ኣብዚ ፅሑፍ እዚ ብዓብዩ ዝተጠቕሰ ብዛዕባቲ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝሓለፈ 2022 ዝተፈረመ ውዕል ፕሪቶርያን እቲ ውዕል ፕሪቶርያ ዳርጋ ኣብ ምፍራሱ ገፁ ብምኻዱ ምዝ ተኸቲሉ እቲ ኩናት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ክህሉ ዘለዎ ተኽእሎ ሰፊሕ ምዃኑ ገሊፆም ኣለዉ ብዓብዩ ድማ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘ ፋይናል ፕሪፓሬሽን ወይ ከዓ ናይ መወዳእታ ምድላዋት ዝተገብረሉ ናይ ኩናት ምድላው ይገብራ ከም ዘለዋ እውን ኣብዚ ፅሑፍ ብሰፊሑ ፅሒፍሎ ማለት እዩ ካልእ እውን ኣብ ካልእ ማዕከን ዜና ዝተፃሕፈ ፅሑፍ እንተሪእና ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታት ንኸይጋደድ እዚ ናይ ኩናት ነጋሪት ብማዕከናት ዜና ብፍላይ ከዓ ብሶሻል ሚድያ ዝግበር ናይ ኩናት ወረ ፕሮፓጋንዳ ደው ንኽብል ፃውዒት ኣቕሪቡ ኣሎ ምክንያቱ እዚ ሶሻል ሚድያ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ትግራይ ኩናት ኣብ ዝተገብረሉ ሰፊሕ ዝኾነ ተራ ከም ዝተፃወተን ኣብ ዝሓለፈ እውን ሓደ ናይ ተጋሩ ግሩፕ ኣብ ኬንያ ዝመደበሩ ምስ ኬንያውያን ናይ ሕጊ ክኢላታት ብምዃን ኣብ ልዕሊ ሜታ ማለት ሓደ ክፋል ናይ ፌስቡክ ማለት እዩ ክስ ኣቕሪቡሎ ናይ 2 ቢልዮን ዝኸውን ካሕሳ እውን ሓቲቱሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብቲ እዋን ኩናት ናይ ኤርትራን ትግራይ ናብ ዝነበረሉ ወይ ከዓ ናይ ፌደራልን ትግራይ ናብ ዝነበረሉ እዋን ፌስቡክ ኣዝዮም ብዙሓት ንኩናት ዝጉስጉሱን ንመቕተልትን ንኻልእን ዝጉስጉሱ ቪድዮታት ኣብ ክንዲ ምጥፋእ ንዕኦም ኮነ ተባሂሉ ኣብኡ ክዝርግሑን ብኡ ቢሎም ብሮድካስት ንክኾኑን ይገብር ስለ ዝነበረ ክስ ቀሪቡሉ ኣሎ እዚ ክስ እዚ ብናይ ኬንያ ናይ ሕጊ ክኢላታት ዝተደገፈን ብኦም እውን ዝምራሕ ዘሎን ኮይኑ ክዕወት ዘለዎ ተኽእሎ እውን ሰፊሕ እዩ ስለዚ ምናልባት በዓል ፌስቡክ በዓል ሜታ ዝበሃሉ ዓበይቲ ትካላት ናይ ዓለም እውን ነዚ ሓላፍነት እንተወሲዶም ካሕሳ ክኸፍሉ ዘለዎ ተኽእሎ ሰፊሕ ማለት እዩ በዚ ኮይኑ በቲ ግን ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝወፅእ ዘሎ ዓበይቲ ፅሑፋት ብፍላይ በዞም ኣፍሪቃውያን ጆርናሊስትስ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታት ኣብ ከምዚ ደረጃ ይርከብ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ እምበር ንሎሚ ናይ ምሸት ኣዳልየልኩም ዝነበርኩም መደባት ነዚኦም ይመስሉ ኣብ ዝቕፅል ዘሎ መደብና ክሳብ ንራኸብ ድሓና ምስዩ